Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Donc on va traiter l'exercice des ondes et du nucléaire de la session normale PC 2019. في الصدد أنصحكم بأن يكون الموضوع بين أيديكم حتى يمكن لكم أن تتبعوا بطريقة سلسة على بركة الله. Propagation des ondes mécaniques. تلاحظوا بأن التمارين ليست مقدمة بموضوع قد يحتوي على معطيات قد يكون مجرد للاستئناس. Donc pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise un équivalent onde. Le but de cette partie d'exercice est de déterminer quelques grandes caractéristiques des ondes mécaniques à l'aide d'un vibreur d'équivalent. On écrit en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence inégale à variance. Donc, on a un point de la surface de l'eau, on crée une onde. Donc, l'onde est circulaire. La source est S. Sans amortissement, sans réflexion. La figure seconde représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à un instant de date T1. Les questions. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Justifier. Déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Déduire la célérité, c'est-à-dire la vitesse de l'onde à la surface de l'eau. Le poids M situé à la distance D égale du point S et le front de l'onde. مقدمة الموجة. Le poids M est مقدمة الموجة à l'instant de date T1. Exprimer le retard temporel taux de mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T calculée. الشكل واحد. Donc, on voit bien que le déplacement d'un point est vertical du haut vers le bas et de bas vers le haut. Donc, une vibration verticale. Déplacement aller et retour autour d'un. Donc, le sens de perturbation est vertical. Le sens de déformation est vertical. L'onde se propage de S vers M, horizontalement. Donc, le sens de propagation où la direction de propagation est horizontale. On voit bien que la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, donc l'onde est transversale, car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. La longueur. Donc, d'après la définition, la longueur d'onde est la plus petite distance qui sépare deux points diminués de propagation qui ont la même étape vibratoire, qui vibrent de la même façon. طول الموجة هو أصغر مسافة بين نقطتين من وسط الانتشار لهما نفس الحالة الاهتزازية، يعني يهتزان بنفس الكيفية، يعني ماشي واحد طالع واحد،
الصعود هما بنفس الكيفية والنزول هما بنفس الكيفية، يعني الاهتزاز ديالو بنفس الكيفية. إذا الشكل يبين لنا بوضوح بأن طول الموجة هو 1.5 سنتيمتر. Donc la figure représente, donc d'après la figure, on voit bien que lambda égale à 1,5 cm. Calcul de la sévérité V de l'onde, c'est-à-dire calcul de la vitesse. Donc, d'après les données, on a la fréquence, on a déterminé l'angle de lambda, donc c'est une onde progressive sinusoïdale, donc on peut utiliser la relation V égale à lambda. Donc la relation c'est une onde progressive sinusoïdale. Application numérique, donc c'était 20 10 moins, donc V égale à 0,3 mètres secondes moins 1. La distance, d'après la figure, la distance entre S et M, qui est égale à T, égale à 2 fois lambda. الشكل يبين شكله بوضوح بأن المسافة دي تساوي 2 لامدا. Donc l'expression et calcul du retard taux de M par rapport à T. Donc l'expression de temps en fonction de la période T. C'est la question. إذا نبداو بالتعبير بدلالة الدورة. On sait que taux, le retard temporel entre M et S, de M par rapport à S, c'est la distance entre S et M divisée par la vitesse. La définition. Donc, كما قلت من قبل بأن الشكل تيبين لنا بأن المسافة T هي 2 لامدا. On remplace. La vitesse égale à lambda fois D égale à 2 fois lambda. Je simplifie par lambda, donc taux c'est lambda 2 sur N. Par définition, la relation entre la fréquence et la période, c'est que T égale à 1 sur N. Donc, je remplace 1 sur N par T, et je retrouve l'expression demandée, taux égale à 2. Pour calculer temps, j'utilise la relation taux égale à 2 sur N, car N est donné égal à 20 Hz. Donc 2 divisé par 20, c'est sur 1 seconde qui est égal à 100 millisecondes. Exercice des nucléaires. Étude de la désintégration des radeaux de 200 volts. Le radeau de symbole R est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Il est issu par la décomposition successive de l'uranium présent dans les roches granitiques. L'isotope 222 du radon
est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. لازم تلاحظوا هنايا التمرين تيتكلم على الإشعاع النووي لنواة الراديوم 222 وهو تحول تلقائي. إذا تفتت النواة 222 ديزانتيغاسيون دي غادا دو سون معطيات. دونك عندنا عمر النصف 3.8 يوم. جدول يحتوي على طاقة الربط بالنسبة لنوية إنرجي دو ليزون باغ نيكليون للهيليوم والرادون وبولونيوم. الأسئلة قدامكم، دربي بحال الوقت ما نقراهمش، دونك الموضوع قدامكم تبعوا معايا سؤال بسؤال. Détermination de noyau le plus stable. C'est quoi le noyau le plus stable? C'est le noyau qui a la plus grande énergie de liaison par nucléon. On sait que le noyau le plus stable est celui qui a la plus grande valeur de l'énergie de liaison par nucléon. لازم ناخدو مقارنة، نقارن طاقة الربط بالنسبة للنوية لكل نويضة. Donc le noyau le plus stable est le noyau de polonium pourquoi. إذا من الجدول تيبان لينا بأن طاقة الربط لنواة الراديوم هي 7.63، طاقة الربط لنواة بولونيوم 7.3. إذا بالمقارنة تبين أن نواة بولونيوم هي الأكثر استقرارا، لأن طاقة الربط ديالها أكبر من طاقة الربط ديال نواة بالنسبة للنوية. لا نقارن طاقة الربط، إذا نقارن طاقة الربط بالنسبة للنوية. c'est-à-dire on compare l'énergie de liaison par nucléon. Calcul de l'énergie de liaison d'un noyau de hélium 2. Donc هنا معطيات تتحكم في الطريقة. إذا لابد من قراءة المعطيات لمعرفة ما هي العلاقة التي يمكن استعمالها أو الطريقة التي يجب نهجها. إذا المعطى عندنا في الجدول طاقة الربط بالنسبة لنوية، معطيش لنا كتل النويات وكتلة نواة الهيليوم. إذا معطية طاقة الربط بالنسبة للنوية استغلوا التعريف. طاقة الربط بالنسبة للنوية هي طاقة الربط مقسومة على عدد النويات أي على عدد الكتلة. نواة الهيليوم تتساوي 4. بكل سهولة وبوضوح طاقة الربط لنواة الهيليوم تساوي 4 المرات طاقة الربط بالنووي. إذا كل ما استوعبنا المعطيات تنعرفو شنو هي العلاقة اللي غنستعمل. مرتبطوش غير بالتعاريف، مرتبطو كذلك بالمعطيات التمرين والصعوبة.
طاقة الربط الوحدة ديالها هي الماء. لنواة واحدة من الكون. الطاقة المحررة عند تفتت نواة واحدة من الرادون الناس énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon de 122. إذا هنا تعريف شكون هي الطاقة المحررة. هي القيمة المطلقة ديال دلتا إف. الطاقة المحررة غادي نكتسبوها بالتالي خصها تكون موجبة، بينما التفاعل يفقد الطاقة، دونك بما أنها فقدات خصها تكون سالبة. إذا دلتا إف سالبة بينما الطاقة المحررة هنا موجبة. هذا هو التعريف. دلتا إف هي كتل النواتج ناقص كتل المتفاعلات. الرادون التفتت ديالو تعطينا بولونيوم زائد نواة. النشاط الإشعاعي من طراز ألفا. نواة الهيليوم هي الدقيقة ألفا. دونك le noyau de l'hélium, c'est la particule alpha. Donc, la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, le tout multiplié par CK. كذلك عندنا التعريف الثاني أو الطريقة الثانية لحساب دلتا إف، هي مجموع طاقة الربط المتفاعلات ناقص مجموع طاقة الربط النواتج. عندنا اختيار بين هاتين العلاقتين، ولكن شكون تيفرض العلاقة هي المعطيات التمرين. العلاقة اللي عندنا المعطيات ديالها كاملة هي اللي غنستعمل. إذا نستعمل العلاقة الثانية. إذا كما شفنا بما أن معطينا طاقة الربط بالنسبة لنووية، حسب السؤال السابق طاقة الربط هي عدد النوويات مضروبة طاقة الربط بالنسبة للنووية لكل نواة. إذا طاقة الربط لنواة الرادون هي عدد النوويات طاقة الربط، دونك تعطينا هاد العلاقة. إذا لاحظنا طاقة الربط لنواة الهيليوم هي عدد النوويات أ اللي هي 222 في طاقة الربط بالنسبة للنووية. لنواة البولونيوم هي عدد النوويات اللي هي 218 في طاقة زائد 4، هو عدد النوويات في طاقة الربط بالنسبة لنواة الهيليوم. إذن هاد القيمة ديال طاقة الربط ديال نواة الهيليوم حسبناها في السؤال السابق. تطبيق إعدادي دلتا إف تساوي ناقص 6.24، وبالتالي donc énergie libérée c'est la valeur absolue de delta E qui est égale à 6,24 MeV. C'est l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau لتفتت نواة واحدة. Calcul de T1. On sait que
A de t égale à 0 l'exponentielle moins lambda t. A de t est l'activité à l'instant t à 0 et l'activité à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t1, A1 égale à 0 exponentielle moins lambda t1. Donc, par calcul mathématique, بحسابات رياضية l'exponentielle moins lambda t1 égale à 1 sur A0. ندخلنا الدالة اللوغاريتمية. Donc, le logarithme de l'exponentielle moins lambda t1, c'est moins lambda t1 égale à logarithme de A1 sur A0. D'après les données de l'exercice, A1 sur A0 égale à 1 sur 4. Et le logarithme de 1 sur 4, c'est moins log de 4. Et qui est égal à moins log de 2. Donc T1 égale, donc on simplifie par moins, donc moins log de 2 sur lambda. On sait que T1 demi, c'est log de 2 sur lambda. Donc je remplace log de 2 sur lambda par T1 demi. T1 égale à 2 T1 demi. نتوجدنا علاقة مبسطة T1 دمي 9 معطيات. نمر مباشرة إلى التطبيق العددي. T1 égale à 2 fois 3,8 jours, donc 7,6 jours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.